हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। चलନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେମିତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣି ହେଉଛି ଦିନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସଞ୍ଚନା ଦେଖିବେ। ତାପରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଆଇଲା। କେତେ ସମୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଆଇଥିଲା ଯେ ସେଇଟା ପୁଣି ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲେନି, ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧାରୁ ପୋଜ୍ କରି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାପରେ ସେ ଡିଜେଟା ଏଇଟା ତ ଡିଜେ ନୁହଁ ଗାଇସ୍, ସେଇଟା ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି ହୁଏ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ମେଲୋଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଗାଇସ୍। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏଇଟା କେଉଁ ସାହିର ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କେଉଁ ସାହିର ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଇସ୍ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଲର୍ ସ୍ମୋକ୍ ଯେଉଁ ସେଇ ବାଣଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଧରିକି କରିଥିଲେ ଯେ ବଢ଼ିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗାଇସ୍। ମୋତେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲି ଯେ ମଜା ଆସିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଆଇଲେ ଗାଇସ୍ କେତେଟା ବେଳକୁ 10ଟା ବେଳକୁ ଆଇଗଲେ ଯେ କାହିଁକି ହେଲା କାହିଁକିନା 10ଟା ବେଳକୁ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ କମିଟିର ବାଲା ନାଚୁଛି, କମିଟିର ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି। ମଜା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ମଜା ଆସିବ, ମାନେ ଭଲ ଆଇସ୍ କ'ଣ ମନ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପୋଲିସମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ଡିଜେ ନେବନି କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଏମାନେ ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର କମିଟିର ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ମେଢ଼ ନେବୁନି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା 10ଟା ବେଳକୁ। ତାପରେ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଡେରି ହେଲା, ଟିକେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି କହିଥିଲି ଗାଇସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କରିବେ କି ଆଉ ଏଇଠି ମୋତେ ପୋଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିନଥିଲା, ତ ତେଣୁ ଏମାନେ ତାପରେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମେଢ଼ଟା ଆଗକୁ ଆଇଲା ହାରି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ମେଢ଼ ଆଇଲା ଯେ ଏଇଟା ଡେରି ହେଲା ଟିକେ। ଏ ମେଢ଼ଟା ଯାଇନଥିଲା, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଡିଜେ ସହିତ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ହେଇଥିଲା, ତ ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଲା। ଆଉ ଗାଇସ୍ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ସେଠି ଘଣ୍ଟୁଆ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଥିଲେ। ଏଠି ସେ ମେଢ଼ଟା ଆଗକୁ ଆଇଲା ହାରି, ଯେ ତାପରେ ସେଟା ବହୁତ ଡେରି ହେଲା। ଏଟା ରହିଲା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ, ତ ଏଇଟା ହେଲାଣି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବେଶ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା। ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ବେଶ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ବେଶ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ଟା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଧରିଥିଲି, ଟିକେ ମୋ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଟିକେ। ତାପରେ ସେଇଠି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପାଖରୁ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଏକ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ନା। ତାପରେ କାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ହେଇଲା ଯେ ଡିଜେ ଆସିନଥିଲା, ଡିଜେଟା ପଛରେ ଥିଲା ନା କ'ଣ, କେବଳ ମେଢ଼ ଆଉ ବାଜା ହେଲା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହେଉଥିଲା, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖିଥିଲି। ଘୋଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା ଗାଇସ୍, ଘୋଡ଼ା ଲଢ଼େଇ, ବାଘ ଆମର ଘୋଡ଼ା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଆଇଲା, ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଏଠି ସବୁ ଘୋଡ଼ା, ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବାଘ ହେଉଛି, କଳା ବାଘ ହେଉଛି, ସେଠି ବାଘ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି, ବାଘ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଠି ନାଚୁଥିଲେ ଯେ ଡିଜେଟା ତାଙ୍କର ଆସିବା କଥା, ଡେରି କଲେ, ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛି। ଏତେ ଡେରି ଏତେ ଡେରି ମେଢ଼ ଆସିବାରେ ପ୍ରଥମ ବୁଝି ପୁଣି 10ଟାରେ ଆସନ୍ତି, 10ଟାରେ କିଏ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 10ଟାରେ ଆଇଲେ ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଛରେ କେଉଁ ଡିଜେ ଆଉଥିଲା କେଜାଣି ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲିନି, ଡିଜେଟା ଶୀଘ୍ର ଆଣିବା କଥା ନା, ସେମାନେ ଡେରି କରିଥିଲେ ନା। ଆଗେ ତ ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ଯାଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇନଥିଲା, ସେଇଠୁ ଗୋଟାଟେ ହେଇଠି ଯାଇଛି ଗାଇସ୍। ବହୁତ ସମୟ ରହିଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଗାଇସ୍, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଘୋଡ଼ା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ସବୁ ମେଢ଼ ଯିବା କଥା ମେଢ଼ ଯାଇନି। ପ୍ରଥମ ମେଢ଼ଟା ଯାଇନି ବୋଲି ଏ ମେଢ଼ ଯାଇପାରୁନି। ଏବଂ ଯେ ପଛର ଡିଜେଟା ଆସିଲା ହେଇଠି ଗାଇସ୍ ତାପରେ ଗଲା ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଲା ମେଢ଼ ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଢ଼ଟା ଆଗକୁ ଗଲା କି ପ୍ରଥମଟା ପଳେଇ ଆଗକୁ ଗଲା ହେରି ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଗଲା ଏଇଟା ଗଲା ଗାଇସ୍। ଏଇଠି ଘୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଶାଗୁଣା କେତେ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି। ବାଘ ବି ଅଛି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଲୋକମାନେ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗାଇସ୍ ଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଡିଜେ ଆସିନି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ ତ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଘୋଡ଼ା ବୁଲିକି ଘୋଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖିବି ଘୋଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଘୋଡ଼ାଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଘୋଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମଜା ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଘୋଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମଜା ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମଜା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ କେତେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ଯେ ମେଢ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ହେଉଥିଲା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଆଇଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ସାହିର ମେଢ଼ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ ପାଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଥିଲା ଗାଇସ୍ ସବୁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଥିଲା ତାପରେ ଆଇଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଡେରି ଆସୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଇଲା ମେଢ଼ଟା ବାବୁ ଡିଜେ ଗାଇସ୍ ପଛରେ ଆଉଛି ବାବୁ ଡିଜେ ପଛରେ ଯେଉଁ ଡିଜେଟା ହେଉଛି ତା ନାଁ ହେଲା ବାବୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ହୋଇଛି ଉପରେ ଏଇଟା କେଉଁ ଡିଜେ ହେଉଛି ବୋଲି ଗାଇସ୍ କେଉଁ ଡିଜେ ହେଉଛି ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବୁ ଡିଜେ ଏନା କ'ଣ କେଜାଣି ନା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ବାବୁ ଅଡ଼ିଓ ଏଇ ଡିଜେଟା ଡିଜେ ନାଁ ହେଲା ବାବୁ ଅଡ଼ିଓ ହେଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇ ଡିଜେଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗାଇସ୍ ବାବୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଗାଇସ୍ ଆଇଲା ହେରି ଆମ ବାବୁ ଅଡ଼ିଓ ଡିଜେ ଆଇଲା ହେରି ଏଇଟା ହେଲା ଗାଇସ୍ ତାର ଜେନେରେଟରଟା ସେଇଟା ବାବୁ ଅଡ଼ିଓ ଡିଜେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ହାଇ କରିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଭିତରେ ଅପରେଟର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ହାଇ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋତେ ହାଇ କରିଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ମୋତେ ହାଇ କରିଥିଲା ଗାଇସ୍ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଗାଇସ୍ ହାଇ କରିଦେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଗଛଟେ ଏଇଟା ହେଲା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ବାବୁ ଅଡ଼ିଓ ଆଇଥିଲା ତାପରେ ବାବୁ ଏଇଟା ହେଲା ବାବୁ ଅଡ଼ିଓ ଡିଜେ ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ମେଢ଼ଟା ଆହୁରି ପଛରେ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅପରେଟର ଆଉ ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାବୁ ଅଡ଼ିଓ ଗୀତର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ନାଚୁଛନ୍ତି କମେଡ଼ି ବାଲା ଆମର କେଉଁ କମେଡ଼ି ଏଇଟା ନାଚୁଛନ୍ତି ନାଁଟା ମନେ ନାହିଁ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବାବୁ ଅଡ଼ିଓ ଡିଜେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜେ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ କିଙ୍ଗ ସେ ଡିଜେଟା ହେଉଛି ନାଇଟ୍ କିଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇଟା ନାଇଟ୍ କିଙ୍ଗ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ହେଇଲା ଯେ ବାଜା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ମେଢ଼ ହେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ପଛରେ ବାଜାବାଲା ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ବାଜାବାଲା ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମିଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ ପୋଲିସ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗାଇସ୍ ହେଲା ବାଜା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବାଜା ହେଲା ଗାଇସ୍ ପୁଷ୍ପା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁଷ୍ପା ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ ମାରିଥିଲା
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବାଜା ଏଇଠି ବାଜା ବୋଲେ ପୁଷ୍ପା ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପୁଷ୍ପା ଏଇଠି ମୋତେ ବହୁତ ଫଟୋ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପୁଷ୍ପାରାଜ ପଦୁକ ଫୁଟଉଛି ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତେ ମଧୁକ ଫୁଟଉଛି ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତେ ମଜା ଆଇଲା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ସିଂହ ବାଜା ସିଏ ବାଜା କେତେ ବାଜା ବାଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗୁ ବାଜା ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ସବୁ ବାଜା ହେଇଛି ସିଂହ ବାଜା ବି ହେଇଛି ଏଇଠି ଗାଇସ୍ ଆମର ये भाइस देखते केते हल्ला दई पड़ी ना देखते घोड़ा आइला घोड़ा आइला घोड़ा देखते आउटे घोड़ा आइले घोड़ा घोड़ा आइले गाइस घोड़ा भी अच्छी बाघ भी अच्छी सब अच्छे ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ରଖିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଘୋଡ଼ା ଇଏ କିଟେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ମନେ ନାହିଁ କାରଣ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବାଘ ଯାଉଛି ଏଠି ବାଜା ବାଲା ଆମର ଏଠି ଗାଇସ୍ ଏଇ ଡିଜେଟା ହେଉଛି ଆମର ଦିବ୍ୟ ଡିଜେ ଆସିଲା ହାରି ଡିଜେ ଦିବ୍ୟ ଆଇଲା ହାରି ଗାଇସ୍ ଡିଜେ ଦିବ୍ୟ ଆଇଲା ଗାଇସ୍ ଆମର ଏଇଟା ଭଲ ଦିବ୍ୟ ଡିଜେ ଆଇଲା देखिए डीजे ना जाती दिव्य एटा जाइला बुला के देखते गाइस मोटू पतलू मोटू पतलू अपना देखिए मजा मोटू डीजेटा देखिए देखते जड़े बोलर पचर बोलर की ट्रैक्टर पचर ये आउटे मेढ़ है आ पछ डीजेटा आउटे डीजे जीएल्स गाइस जेएल्स डीजे गाइस पछ गोटे गाइस बहुत जगह बोलती फेमस खोर्धार जेएल्स डीजे आइला गाइस ये माँ गजलक्ष्मी माँ लक्ष्मी माँ डीजे भी आइला पचर आउटे मेढ़ हो जेएल्स डीजे पचर आउटे भी मेढ़ हो आगू बजेगा तो से दिव्य डीजेटा आगू डीजे दिव्य जाई नथला तो हेतै जेएल्स डीजेटा पछर थिला पैसाटा जेएल्स डीजे गाइस एटा छोट डीजेटा गाइस छोट डीजेटा सब बड़ सेटअप आसी गाइस बड़ सेटअप आसी अपन हमारा बड़ सेटअप जीएल दिव्य डीजे डीजे दिव्य चढ़ी बोला मोर माँ एटा है जेएल्स डीजे आड़ा है जेएल्स डीजे केते लोग नाचुंट गले हाथ चोकड़ा ये साउंड मेढ़ हो पछरे सिंह बाजा पछ डीजेटा डीजे ना शिवानी आमर जेएल्स डीजे पछ मेढ़टा आइला शिवानी डीजे शिवानी डीजे डीजे तो अपना शिवानी साउंड ये डीजेटा आर वर्ष भी होता ए वर्ष भी आई आर वर्ष भी थर भी आई से आमर शिवानी और साउंड गाइस शिवानी डीजे आई गाइस सिंह बाजा भी आई आमर आमर जेएल्स डीजे जाइए फिर शिवानी डीजे आइला शिवानी शिवानी ये देखते गाइस माकड़ गाइस हनुमान गाइस देखते गाइस हनुमान गाइस हनुमान हनुमान
अच्छा हनुमान भी आइसंगे हनुमान केते के गाइस सही सजे पूरा डीजे बाजा बाजी से हनुमान बाजा ये आगू बढ़ लगे से आगू बढ़ लगे लाइट गड़ीगला ये हनुमान हनुमान चांगू बजा भी अच्छे बजा पचर बजा वाला अच्छा समझ हनुमान हनुमान गले आईला आमर सिंह बजा सिंह बजा आगू बढ़ला बजाटा आगू बढ़ला सिंह बजा आगू बढ़ुଛି प्रभु ठाकुर पछ गोटे शिवानी डीजे आईला गाइस शिवानी डीजे आटा कौ साई डीजे आप कौ साई कहे आपपर कौ साई कौ साई शिवानी पछरे मेढ़ भी अच्छी लाइट पड़ जाए पछे राजलक्ष्मी डीजे राजलक्ष्मी डीजे से मेढ़टा धीरे धीरे कर आरंभ आगे चल आगे गले बढ़ी आगे आसूला पचरे से मेढ़टा आगू गाइला गाइस आम माँ मेढ़टा भी आईला हारी गाइस आगे आग पटू आईला पटू आईला एटा भी आप जानते हैं कौ साइड मेढ़ ताल मत कमेंट निश्चय जनइबे माँ दर्शन जगन्नाथ जगन्नाथ भी अच्छा आमर माँ लक्ष्मी भी अच्छा गजलक्ष्मी भी अच्छा राजलक्ष्मी डीजे राजलक्ष्मी राजलक्ष्मी बढ़िया मूर्ति नरगला आगे तो नरगला आउट नरगला पचरे पचरे रही जाए आगे बढ़ी धीरे धीरे कर सब आगे गई कैसे कैसे डीजेटा तो पछरे जो डीजेटा है तो फ्रेंड्स डीजे डीजे तो तादेह लेजर लाइट लगी तो तेणु मुझे डीजेर भिडियो करें कहीं कैमरा खराब हो जाता तेणु मुझे भिडियोटा करें आपने तो फ्रेंड्स डीजेर भिडियो मुझे देखी गाइसटा लेजर लाइट पड़ती तो देखी पारे आउ एक मूर्ति आईला गाइस लेजर लाइट लगुला तो ये चक्री गोटे बुलूची गाइस चक्री बुलूची माँ भी अच्छी माँ भी अच्छी पचर आउ कर गला गाइस मेढ़टा आगू को बढ़ी बढ़ी चलला गाइस मेढ़टा आगू चलला गाइस तापर आप लिखिदेवे डीजे गोटे आउला पचरे डीजे आसला कि बाजा बाजा बजूला गाइस ये बाजा बजूला पचरे डीजे थी ना कौन से गाइस जाऊला आमर द फ्रेंड्स डीजे जाए तो तेणु ये अपेक्षा करा पड़ा
डीजे कहीं पछरे आसी नथला डीजेटा पछरे रहीला डीजे बहुत पछरे रहीला मेढ़ आगू गईला डीजे टिके दूर रही डीजे शीघ्र आसा कथा बहुत डेरी डीजे जल्ला स्पार्कल जल्ला पछपटे आमर गगन साउंड डीजे गगन साउंड गाइस गगन डीजे गगन डीजे आइला से भिडियोटा बन गगन डीजे गगन डीजे मत भल ट्राइपॉड धरे बहुत कष्ट एत समय धरे बहुत कष्ट ऊपर गई गगन डीजे देखते कौ साइड ये जानी गाइस कौ साइड लोक मैंने आनी मुझे जानी गाइस ये भिडियोटा आपने देखूँ यहाँ आपण मैंने जदि जानी यहाँ आपने कमेंट करें चल देखते गाइस पछपटे मेढ़ आसला गाइस पछपटे गाइस मेढ़ आपने मेढ़ भिडियोटा देखते दर्शन करूँ गाइस दर्शन करूँ गाइस माँ को देखते गाइस माँ आउट भिडियोटा माँ गजलक्ष्मी पूजा 2025 लिखाई गाइस कोर्टे तापर डीजे आसी ना गाइस किसी लाइट गाड़ी जाइए गाइस पछरे आहरी पछरे रही जाता गाइस डीजेटा आसी ना बहुत डेरी है डीजेटा आस बहुत डेरी है केते समय पर जो से डीजेटा आइला गाइस से हाथ भी गई पक्षर संदीप प्रोफेशनल पक्षर संदीप प्रोफेशनल डीजे आउला गाइस मैंने कौ सही कमेंट करेंगे डीजे संदीप प्रोफेशनल आउला गाइस संदीप प्रोफेशनल गाइस डीजे संदीप प्रोफेशनल गाइस हमारी वीडियो देखने जेडी आइला भी कौन सा गाइस कमेंट करिए कौ ये गाइस आपने कमेंट करिए वीडियोटा देखते लाइट पड़ी लाइट गड़ी लाइट जल्ला मेढ़ा साइल हरी आम डीजे पचर जोड़ा आउ गोटे लाइट गाड़ी लाइट गाड़ी आउटे कौन अच्छी खाली गट्टा गाइस अच्छी गट्टा खाली गाइस गट्टा कौ गाड़ी गाइस कौ गाड़ी गाइस जाननी हेलो कौ गाड़ी गाइस जाननी कौ गाड़ी गाइस खाली गोटे पाल फाल गोड़े मुझे जान नी गाइस तेणु जानी कौ गाड़ी आपने कहे गाइस हेलो देखते गाइस ये जेडी डीजे आउची गाइस जेडी डीजे जेडी प्रोफेशनल डीजे आउची गाइस जो कौ सर आप कमेंट करके मत कहे कमेंट आपने मत निश्चिंत कहे ये डीजे कौ साइर कौ कमिटी यहाँ गाइस आपने मत कहे कमेंट करके गाइस जीवन पिता गाइस अभिजीत मजुमदार गाइस सॉन्ग बजी गीत बजी गाइस गीत बजी गाइस डीजे
जे जेडी ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଦୁଇଟା ଡିଜେ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲା जेडी ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା जेडी जेडी डीजे ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଲୋକଟା ନାଚୁଛି रुमाल उड़ौଛନ୍ତି रुमाल उड़े उड़े पड़ेगा पेपर जो आपने देखिए यहाँ सब गाड़ी पर उड़ी जाए माँ आइले मेढ़ आइला आउटे मेढ़ आइला गैस देखो ट्रैक्टर गैस ट्रैक्टर या पछरे कौ डीजे आपको देखी डीजेटा आसू आसले आप देखी मैंने वीडियो देखते वीडियो मेढ़ जाऊँगी गैस मेढ़टा गैस जाऊँगा यहाँ कौ साइड आप कमेंट करेंगे तापर गैस कौ डीजे देखा घर झपसा झपसा देखा मोर तेणु मुझे असुविधा गैस मैंने देखिए यदि यहाँ मो भौणी ये डीजेटा आइला तो गोटे कहली करता जो भद्राणी जो डीजे भद्राणी साई देखिए भद्राणी डीजे जो यहाँ कौ सेटअप आई कही आई यार ट्रोलर सेटअप आई ये सेटअपटा तो देखिए यहाँ हूँ भद्राणी ट्रोलर सेटअप बड़ सेटअप आई भद्राणी वीडियो बहुत बड़ सेटअप है जो कहला मो मोबाइल अच्छा देखा फायर फायर बाहर देखो देखो पच डीजे गाड़ी शो देखो ये लाइट जलुची स्पार्कल जलुची स्पार्कल देखो तो डीजेटा पूरा आइल जे आपड़ कहीपर बड़ डीजेटा से डीजेटा मुझे देखे खाली डीजेटा बाण लगी बाण लगी डीजे ऑपरेटर थे डीजे अश्विनी आउ डीजे कांची ये दी जन था ऑपरेटर भद्राणी ऑपरेटर थे बोला हाथ मणि महत भल बिग शो है बिग शो करदे सब डीजे ये बहुत भल सब डीजे भारी है सब डीजे हार मानी ऐसा बनाने भाग्य तो साउड मेढ़ से मेढ़ भद्राणी भद्राणी कौ कमिटर आई आपे बासली साई कि कौ साई आपने कहे गई मुझे जानी बासली साई कि कौ साई यहाँ भालियाबाड़ आपने कहे ये भालियाबाड़ आप निश्चिंत कहे मत बाण रकेट लगी रकेट लगी रकेट ट्रोलरटा भूलीगला से भद्राणी मेढ़ बागर आसली से देखिए लोक चलती धरी बाबा डीजेटा गला ट्रोलर डीजेटा गला मत देते मुझे गजल कहे तो बासली से मत लगुनि जानी कैसे आउटे डीजे आउला गैस कैसे आउटे डीजे आउला आउटे मेढ़ गोटे मेढ़ गैस आउटे मेढ़ देखते माँ दर्शन करते भल दर्शन करते यहाँ भी हमने कहे यहाँ कौ साईर यहाँ गैस बासली साईर नुहंटी
आपने कह मत कमेंट करेंगे यहाँ बस साइड जो आपने तापर कहीं आइला आमर आउट डीजे होता है एभीवन अपना आमर अनमोल भाई बटर डीजे ये देखो आमर अनमोल भाई बटर डीजे आइला हरी से आमर अनमोल भाई बटर डीजे अनमोल डीजेटा कौ ये यहाँ भी कमेंट करेंगे मत कमेंट करके कहे मैंने जानते हैं कमेंट करके कहे एमती कहे देखो गाइस अनमोल डीजे जाइए अनमोल डीजे अनमोल भाई बटर जोड़ा गैस आम मेलन को होता लोक खोर्धा लोकेश्वर से मेलन को होता वीडियो गला आम अनमोल भाई बटर डीजे गला देखते ऊपर बाण लगी गैस ऊपर बाण लगी देखिए स्काई शॉट लगी ऊपर गैस स्काई शॉट देखो गैस गठा लगे जब सब साइड करते गठा साइड कर अनमोल भाई बटर वाला लगे आपड़ा देखिए कौन हूँ पीर बजार कटक पीर बजार कटक पीर बजार डीजेटा कटक रू होता है गैस डीजे ये देखो आमर लोक नाचुंट गैस आमर आईला साहू मेलोडी गैस यहाँ भी साहू गोटे मेलोडी आईला गैस साहू मेलोडी पछरे आउला गैस जेडी डीजे आगे आउला जेडी एटा जेडी डीजे जेडी डीजे नाइट लाइट हैकर लाइट हैकर गुरुजंगर गैस गुरुजंगर गैस देखुए सीटा तार फुल सेटअप टाइट लगे जेडी यहाँ गैस ढेंकानाल होता है गैस ये डीजेटा गैस ढेंकानाल कौट आपना नहीं कहे कौ ये कौ पड़िया गैस रोड गोटे लोक रोबोट नाचुची रोबोट नाचुची रोबोट नाचुची रोबोट नाचुची फुल सेटअप साइड सार्पियर बंद हो जाए बंद कर जय जगन्नाथ बाय बाय।